pag mupalit ko og junk foods, kauno nako o katong mga sticker nga akong kinahanglan ng ginako kay para among gamiton pag sticker sa akong classmate sa una kanang para padaganay mag sticker ba. Mupalit mi atong pagkaon kay para nami sticker. Mga maka-sticker ka, mupalit ka og pagkaon para maka-sticker ka. Pero katong sticker igsoon, pagkapin ra to sa pagkaon. Mana nga naka-sticker ka kay ngano, gipalit nimo, nagpalit man ka og pagkaon. Sama usab niya na ang atong Ginoo. Kung unahon nato ang Ginoo igsoon sa atong kinabuhi, kana mga butang nga pagkapin ra na. Nasabdaw na do? Pagkapin ra na. Sama sa pagkaon nga atong gipalit sa unang panahon, amo tong nabdan man ninyo na. Nga mopalit kag pagkaon nga dunay pagkapin. Actually, katong pagkaon, dili kay nato priority, pero katong pagkapin ang atong gusto. Sa itong pagpangalagad sa Ginoo, usahay, unahon nato itong pagkapin. Ilabay nato itong unod. No. Dili. Kinahanglan, nga unahon nato ang Ginoo. Kaya matod pa sa verse, Matthew 6, versikulo 33, kaya ang tanang butang, akong igadugang lamang kaninyo. Kung unahon nato si Jesus sa itong pagpangalagad, sa itong kinabuhi igsoon. Kanang kwarta, kanang bulawan nga na kanang untay naghatag kaninyo og kadasig, dili na mo'y maghatag kadasig kaninyo. Kung dili ang pulong na sa Ginoo ang maghatag kadasig kanato igsoon. Amen.